you can ask me about it. So don't worry. If you don't know, ask me. If you don't know, ask me. I will tell you. I will give you explanation about it. Well, to begin with, untuk memulai, pertama-tama, we are going to play a game. Okay, we are going to play a game, anak-anak sekalian. We are going to play a game. What is the game? The game is about race game. Do you know race game? Do you know race game? Do you know race game? Ada yang tahu artinya race? Do you know race, guys? Balapan, alright. So, balapan, permainan balapan. Apa yang akan kita lakukan, anak-anak sekalian? I will show you, saya akan memberikan kalian sebuah clue, petunjuk. And then, kalian harus mencari benda yang sesuai dengan clue tersebut. Okay? I will show you a clue. Saya akan memberikan kalian sebuah clue. Dan kalian must mencari benda di sekitar kalian yang sesuai dengan clue tersebut. Oke, saya ulang satu kali. I will show you a clue, and then you have to find the thing that is according to the clue. Okay, so the game is about find something that. Okay, find something that. Okay, temukan sesuatu yang titik-titik. Alright, do you understand? Are you ready? Are you ready? Yes. Yes. So when the clue is shown, ketika clue-nya atau petunjuknya ditunjukkan di layar, you must find, you must find, kalian harus menemukan something, sesuatu yang sesuai dengan the clue. Okay. If you are ready, we can start. Okay. You find the thing and then you show to the camera. Okay. All right. Number 1, point 20. Okay, point 20. Okay, so the point of this question is 20. Mari kita lihat clue-nya. Something that is red. Silakan anak-anak sekalian. Something that is red. Find the thing. All right, Akila Filza. Okay, Alma Putri. All right. Zalfa Aulia. All right. Ramiza Alia. All right. Okay, Rifda Rika, okay, Zakia Marsuka, okay, Alfa, alright, Ilham Rezeki, come on, Nabila, alright, yang mendapatkan bendanya silakan tulis poinnya 20, mendapatkan 20, okay, and then get ready, bersiap-siap for the next clue, okay, next clue, point 20. Something that is round. Something that is round. Do you know round? Yeah, Akila Filza, thank you so much, Filza. Akila Filza Sabila, 20 point. The next. Ada lagi? Zakia Marzuka Alfat, okay, 20 point for you. Ramiza Alia, alright, Ramiza, 20 point for you. And then, siapa lagi? Abidin Udin, no, it's not round. We need something round. Andi Ahmad Nopal, 20 point for you. Edran, 20 point for you, Edran. Mumtaza Nahda, 20 point for you. Haryana Ruwaida, 20 point for you. Rara Dwi Yudianto and Zalfa, 20 point for you. Nabila Enda, 20 point for you. All right. Okay. All right. Finish. The next clue. The next clue, point 25. Something that has number on it. Something that has number on it. Come on. Okay, Akila Filza, good. 25 point for you, Miss Akila. Next. Alfat, okay, there is a number in that. Ariana Ruwaida. Where is the number? Okay, very good. And then Ramiza Alia, 25 point for you. Shifa, 25 point for you. And then Nabila Enda, 25. Zalfa Aulia, 25. And then Nurul Maghfira, 25. Muhammad Dalfa, 25 for you.
And then Farha, 25 for you. Ilham Reski, alright, 25 for you. Okay. Shafira Dewi, 25 for you. Okay. Next clue. Next clue, point 15. Something that smells good. Something that smells good. Okay, Haidar Ayas, 15 for you. Akila Filza, okay, thank you. 15 for you. Something that smells good. Come on. Yang lain? Tidak ada lagi? Something that smells good. Okay, Alma Putri, okay, good. Zakia Marzuka or Alfat, okay. Haryana Ruaida, okay, 15 for you. Ramiza, 15 for you, 15 point. And then, who's the next? Habis? Okay, Ilham Reski, good, Ilham Reski. And then Zalfa Ulia, 15 for you. Rifda Rika, okay, that smells good, thank you so much. Edran, Pape, yeah, smells good. Pape smells good, but not good for the mosquito. And then, finish, the last clue. Point 20. Point 20, guys. Something that is heavy. Something that is heavy. Do you know heavy? Something that is heavy. Come on, come on. Something that is heavy. Come on. Okay, Alfat, very good. Alfat, that's heavy. Haidar Ayas, that's heavy. Okay, Marble. Akila Filza, that's heavy. Kursia. Okay. And then who? Ramiza? It's not heavy, I think. Is that heavy? Is that heavy? Oh, sofa. Okay, sofa. Sofa is heavy. And then Abidin Udin. All right, that's heavy. And then Zaki. Yes, no. Muhammad Dalfa. What is that, Muhammad Dalfa? Is that heavy? Is that heavy? Do you need power to bring that? Do you need power to bring that? So if you need power to bring that, it means the thing is heavy. Okay. Salfa Aulia, that's gallon. Okay, that's heavy. All right. And then Rifka. Okay, that's heavy, lemari ya. And then Muhammad Sadat. Yeah, Muhammad Sadat, that's heavy, barbel. And then who's the next? Apa lagi? Ya, silakan tulis Alma Putri. That's very heavy. Pinter ya. Okay. Finish ya? Finish anak-anak sekalian. That's the end of our game today. Silakan dicatat poin-poin yang didapatkan ya anak-anak sekalian. If you get the point, send me by WhatsApp. Okay, I will input your score in your rapport. Okay, in your rapport. Alright, anak-anak sekalian. Before we continue our lesson with the next chapter, we are going to discuss about the previous. Do you know previous? Do you know previous, guys? Sebelumnya. Ya, baik. Previous means sebelumnya. So sebelumnya di kelas bahasa Inggris, anak sekalian. Apa yang kita bahas? So sebelumnya, Mr. janjikan, I will explain to you bagaimana cara spot. Do you know spot? Bagaimana cara mengetahui sebuah pujian yang palsu, anak sekalian? Sometimes you see people, they give you a compliment, but the compliment is fake. Ya, so sometimes kalian menerima sebuah pujian, tapi ternyata pujian itu palsu. Bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita lihat ciri-ciri pujian palsu. The first one, if someone is so overly flattering, it makes you uncomfortable. Ada yang bisa artikan? Can you translate this? If, do you know if? Do you know if, anak-anak sekalian? If itu adalah jika. Jika someone itu adalah Seseorang. bagus. Jika seseorang, so, apa itu so? Sangat, over, sangat berlebihan dalam flattering, dalam memberikan pujian.
sehingga hal tersebut membuatmu tidak nyaman. So, kalau ada orang yang terlalu over memuji kita sehingga kayak kita risih mendengarkan pujian tersebut, so itu pertanda bahwa itu adalah sebuah pujian yang palsu. So be careful, hati-hati kalau dipuji sama orang, ya, sehingga membuat kalian itu tidak nyaman. Itu namanya pujian yang palsu, ya, kayak lebay sekali caranya memuji. Oke, jadi itu pujian palsu itu. Nah, number 2, anak-anakku sekalian, if you see them, apa artinya nak ini? If you see them, apa? Jika kalian melihat mereka memberikan apa? Same compliments, memberikan pujian-pujian yang sama kepada semua orang yang dia temui. Bah, ini bahaya. Ya, jadi ada orang nak kalau ketemu sama kita nak puji dengan sebuah pujian tertentu, kemudian pergi lagi di orang lain nak puji lagi dengan pujian seperti yang dia pujikan sama kita. Jadi pergi lagi di orang yang ketiga nak puji lagi dengan yang seperti itu. This is a very fake compliment, sangat palsu pujiannya, anak-anak sekalian. So be careful, jangan terpedaya karena mereka bisa saja mau mengambil manfaat dari kita semua, ya. Next. If, jika, anak-anakku sekalian, jika mereka super kind, terlalu baik about something, tentang sesuatu yang superficial. Apa itu superficial? Kalian tahu superficial itu kayak mendasar, kayak biasa sekali, tahu. Kemudian mereka itu kayak bagus sekali atau baik sekali terhadap sesuatu itu, ya, padahal biasa kita menurut kita biasa padahal mereka nak puji lagi sangat berlebihan, ya. Jadi hati-hati terhadap pujian-pujian yang memiliki 3 kriteria seperti ini, anak-anakku sekalian. So be careful because you are in the world. Kalian ada di dunia ini, banyak jenis-jenis manusia, ya, anak-anakku sekalian. So be careful because mereka memuji bisa saja palsu dan kalian akan terpedaya. Baik, anak sekalian, itu untuk materi lanjutan dari yang pekan lalu. The next, mari kita lihat quotes pada hari ini, ya. Quotes of the day. Quotes of the day adalah menegur bukan karena benci, ya, anak-anakku sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita ditegur itu bukan karena benci, ya. You see your mother or your father when they say something to you and then mereka menegur kalian, do you think mereka benci kepada Anda semua? Do you think mereka benci? Do you think mereka benci kepada kalian semua karena menegur kalian? Tidak, because they love you. They love you. So they menegur kalian, ya, anak-anakku sekalian. So kalau kita ditegur, bersyukurlah karena masih ada yang mau tegur kita, anak-anakku sekalian. Well, the next one, memuji tanpa menjadikan lupa diri, ya, anakku sekalian, karena biasa sometimes when we get compliment kita akan lupa diri, ya. Ketika kita dipuji oleh seseorang, pintarnya ini, atau tahu anak, kita akan merasa bahwa kita lupa diri, kita akan sometimes menjadi arogan, dan tidak mengembangkan kemampuan kita lagi, ya, anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulannya adalah menegur ada caranya dan memuji pun ada adabnya, anak-anak sekalian. Jangan menegur orang, anak-anakku sekalian, di tengah-tengah umum, ya. Don't do that because it's not good. When you say something to people, when you correct them, menegur mereka in the public, it's not good. Because this makes people shy, okay? Mempermalukan orang, ya, mempermalukan orang. Jadi how is the technique? When they are alone, ketika mereka sendiri, try to be with him atau with her, and then you say the mistake. Kalian ucapkan atau katakan kesalahannya dan you say something good to him, say something good to your friends, ya, bahwa misalnya itu tadi teman tidak bagus kayak kita bikin, ya, tapi don't do that in the public because mereka akan merasa malu. Dan the next one, memuji itu ada adabnya, anak sekalian. Gak usah memuji kalau memang itu palsu, ya. Don't do that
if it is fake, ya, jangan memuji kalau itu palsu. It's no use, tidak ada gunanya, ya. Jadi memujilah dengan tulus, anak-anak sekalian, ya. Alright, next. Untuk opening, anak-anak sekalian, let's open our class today by reading and discussing about Quran Surat Al-Asr. Do you know Al-Asr? Do you know Surah Al-Asr? Surah Al-Asr, we read together. Okay, we read together. It's a very short, sangat pendek ayatnya. Okay, sangat pendek surahnya. Wahid, Isnaini, Salasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah sekalian, let's see pembahasan tentang surah Al-Asr. Oke, anak-anak sekalian, so this is the explanation. Ini penjelasan surat Al-Asr. Oke, so surat Al-Asr, anak-anak sekalian, itu dilambangkan kita tenggelam, ya. We are drowning. Drowning. This is drowning, anak-anak sekalian, adalah tenggelam, ya. Drowning itu tenggelam. Drowning, kita tenggelam. And then we are unconscious, kita tidak sadarkan diri, ya, kita tidak sadarkan diri, kita tenggelam dan kita tidak sadarkan diri, ya. Kemudian pada saat itu kita tidak memiliki waktu sama sekali, anak sekalian. No time. Okay, there is no time for us. So the next one, ya. Waktu kita habis, ya anak-anak sekalian. Jadi kalau waktu kita habis dalam bahasa Arab, kita menggunakan kata al-asr, ya, al-asr. First one. In your video. Very condition. That's your dream. But when you get there, you realize if you do what kind of person insane or someone who's they decided they're going to put themselves back. Keep driving. Someone who never woke up made
And you're not even maybe he was. Maybe you don't do you understand? Do you understand anything? Kalian mengerti apa sesuatu tentang video tersebut? So anak-anak sekalian, I wanna ask you, Ahmad Jabal. Ahmad Jabal, are you here? Ahmad Jabal, are you here, Ahmad Jabal? Yes. I want to ask you, in your sleep, did you have a dream in your sleep? Pernah bermimpi dalam tidur tak? Pernah? Oke, itu terkadang kita bermimpi beautiful dreams, ya. Terkadang kita bermimpi mimpi yang indah, anak sekalian. But for example, kita memiliki sebuah mobil, ya. Kemudian kita mengendarai mobil itu, kemudian sangat indah di but teman tak bangunkan kita dari mimpi itu, ya. Bangunkan kita dari mimpi itu. Kemudian kita terbangun. Kemudian say, why do you wake? Untuk apa kamu bangun saya? Saya tadi bermimpi dengan sangat-sangat indah. And then we back to sleep. Kita kembali tidur, ya. But do you know my son? Do you know my children? Mimpi itu is not real. Mimpi itu is not real. So if you're dreaming about beautiful things, it's just a fake dreams. Okay, it's just a fake dreams. If you want to get dreams, ketika kamu ingin mendapatkan mimpi yang indah, you have to wake up. You have to wake up and get the dream. Okay, you have to wake up and get the dream. Okay, don't sleep forever, because if you sleep, you're running out of time. Kehabisan waktu, and then you cannot get your dream. Okay, so you must get your dream, and then you have to call your friends also to get the dreams. Kamu juga harus memanggil atau mengajak teman-teman kalian untuk minta mimpinya. If you have a dream, jika kamu memiliki mimpi, don't sleep, jangan tidur. Ya anak-anak sekalian. Jadi silakan kalian bawa kalian. We are going to learn about chapter 3 about opinion. Ada yang tahu artinya opinion? Do you know the meaning of opinion? Opinion. Anak sekalian adalah pendapat. Ya, bagus anak sekalian, ya. Pendapat. Let's see. And then mereka mengeluarkan this opinion. What is the antonym? Apa antonimnya dari opinion? Apa lawannya opinion, anak sekalian? Pendapat, fakta, ya.
is not necessarily true, ya. Jadi opinion adalah tidak selamanya benar, ya. Dia itu adalah pendapat. And then yang benar itu adalah fakta. Fakta anak sekalian. Fakta itu selalu benar. Contoh opinion anak-anak sekalian, contohnya itu opinion. Semua anak kecil menyukai es krim. Semua anak kecil menyukai es krim. Ini adalah sebuah pendapat. Kenapa? Karena tidak semua anak kecil menyukai es krim. Ya, ada mungkin yang tidak suka. Jadi kalau seperti itu kondisinya berarti itu adalah opinion. Mari kita lihat contoh dari fakta anak-anak sekalian. Contoh fakta itu kayak matahari terbit dari timur. Ya, matahari terbit dari timur. Ini adalah sebuah fakta anak-anak sekalian. Oke, baik. The next one, kita akan practice time, kita akan latihan. Kita akan mencoba untuk melihat apakah itu fakta atau opinion, ya anak-anak sekalian. I will show you a question. Saya akan memberikan sebuah Apa? Aku. yang 20 Yo. tahu ya. Kata-kata suara tak. Suara atau pada kelihatan, Pak? Ya nak? Suara atau kelihatannya? Suaraku tidak kelihatan. Apa? Ya, Pak. Kedengar. Kedengaran. Kata-kata terus ribut. Oh iya. Oke. Mari kita lihat poin 25. Anak-anak sekalian silakan angkat tangan, sebut namanya langsung. If you know, kalau tahu poinnya 25 ya, anak sekalian. Ini fakta atau opini? Fact or opinion? Oke, mari kita lihat. Most math teachers are smart. Most math teachers are smart. Ayo, silakan. Fact or opinion? Fact or opinion? Most math teachers are smart. Oke, Alma Putri, opinion, pendapat. Apa artinya nak Alma itu? Alma, apa artinya itu tadi pernyataannya? Kayak guru, bukan guru, kan guru kayak matematika. Guru matematika. Kebanyakan guru matematika itu pintar ya. Itu adalah sebuah opinion ya. It's not all teachers. Tidak semua guru matematika itu pintar. Ada juga yang buntu-buntu ya. Oke. Anak sekalian, so Alma Putri you get 25. Okay. The next point 25 again. All kids love ice cream. Alright. Mumtazah yang duluan tahu. Apa jawabannya Mumtazah? Opinion, bagus. Apa artinya? What is the meaning? Semua anak suka es krim. Oke, tidak semua anak suka es krim. Oke, 25 for you. The next one. Belum. Next, point 25. Okay. Children love to play video games. Saya. Dalfa yang pertama angkat tangan. Akan apa? Opinion, bagus. Apa artinya itu nak? Anak-anak suka main game ya. Tidak semua anak-anak suka main game ya. Oke, mungkin ada yang suka tidur-tiduran saja. Oke, atau ada yang suka naik sepeda saja. Oke, tidak semua anak suka main game. Oke, Dalfa, you get 25. Kamu dapat 25 poin. The last one, tolong sebutkan namanya kalau mau bicara. Point 25 again. Okay. Trees need carbon dioxide to live. Alma. Ya, Alma. Silakan Alma. Fakta. Fact. Oke, apa artinya nak Alma? Pohon-pohon
membutuhkan Oke. Karbon dioksida untuk hidup. Oke, itu adalah sebuah fakta ya. It's not opinion, bukan sebuah opini. Alright. The next one, anak sekalian writing assignment. Ini tugas individu. Silakan write 5 facts and 5 opinions. Silakan tulis 5 facts and 5 opinions. Oke. Silakan tulis 5 fakta and 5 opinions. Oke. Kalian tulis seperti ini anak-anak sekalian. Pak, tulisnya dalam bahasa Inggris kah? Of course, in English, ya, in English. Dan kalau sudah selesai, silakan dikirim di sini, nak. Ya, di sini, masuk di sini, di sini. Kumpulkan tugas tak, ya. Oke. Jadi kalau mau langsung dikerjakan, langsung masuk di sini, ya, langsung masuk di sini. Kalian akan melihat link, ya, sekalian. Di chat. Ya, bukan di chat, nak, di Google Form. Ya, ini anakku sekalian. Ini tabe. Saya kopikan di chat, ya. Kopikan di chat supaya you can send your task. Kalian bisa kirim tugas kalian di situ. Oke. Coba kita masuk. Bagus itu di sini ini. Ya, silakan aku. Silakan masuk di situ di link dan write 5 facts and 5 opinions. Tuliskan 5 fakta dan 5 pendapat. Oke, silakan isi di situ anak-anakku sekalian. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Di sana ya, berarti saya masih menguncinya. I will open the link. Don't worry about it. Okay. Don't worry, be happy. Google. Sabar ya. Apa bahasa Inggrisnya sabar? Dan tahu bahasa Inggrisnya sabar? Be patient. Bagus ya. Be patient. Ini sabar ya. Be patient. I will copy the link. Don't worry about it. You will get the link. Okay. Oke, ini linknya aku sekalian. Silakan diisi ya. Sudah bisa itu, nak? Oke. Can you open the form? Can you open the form? Sudah bisa. Ya, oke. Silakan, nak, diisi nama tak dengan kelas tak ya. Very easy. Oke. Nama lengkap, nak, ya, nama lengkap. Silakan tulis, nak, nama lengkap tak supaya gampang Mister cari nanti untuk mengisi nilai tak. Silakan diisi anak-anakku sekalian ya. Tuliskan 5 facts, tuliskan 5 fakta and 5 opinions. It's very simple. Oke, ini bisa deadline-nya itu anak-anakku sekalian itu jam 10 malam ya. Deadline-nya itu jam 10 malam. Oke, so don't worry about it ya. Kalian boleh buat ini sampai jam 10 malam. Oke. I have a question. Do you have a question about this lesson today? Mengerti? Silakan dinonton. Please visit my channel. There is a video there. You can watch again. Thank you so much for your attention. If you don't have any question, we will end the class. Okay? Do you have a question? Ada pertanyaan? Nope. Nope. All right. Thank you so much for your attention, Ramiza. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yeah, don't forget to visit. Okay. Thank you. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Ini